हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा रिवर ऑफ अमरकंटक प्लाट्यू। अमरकंटक प्लाट्यू हिलू बा प्लाट्यूरु क्यों नदी बाहरी ना महानदी रिवर। आज पूरा डिटेल्स महानदी रिवर विषय में पढ़ा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करदे। तो फास्ट देखो ऑरिजिनेट कौटू होती महानदी रिवरटा अमरकंटक हिल ऑफ बास्टर प्लाट्यू इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रु ही एटा बाहर अमरकंटक हिल गोटे प्लाट्यू रही जोटा कि ता ना हूँ ब्लास्टर प्लाट्यू। तो सही प्लाट्यू रु महानदी आमर बाहरी। तो टोटाल लेंथ हूँ पूरा टोटाल माने छत्तीसगढ़ रु पूरा ओडिशा पर्यंत जतक अच्छी पूरा डिटेल्स सेटा हूँ 858 किलोमीटर। ओडिशा रे से खाली 494 किलोमीटर पर्यंत व्यापीची। यही नदी सर ऑफ ओडिशा कुहा जाए, माने ओडिशार दुख बोली कुहा जाए। कहीं ना बन्या आसी जाए माड़ी आसे बहुत गाँव में बहुत फसल भी माने उजाड़ी दिए से ओडिशार दुख बोली कुहा जाए। आ भात हांडी किंतु कुहा जाए छत्तीसगढ़ भात हांडी बोली कुहा जाए। एबे देखिबा एटा होची लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे एटा लार्जेस्ट रिवर आ इंडिया रे होची 6th लार्जेस्ट रिवर। तापरे देखिबा ओडिशा रे यहा जलग्रहण अंचल प्राय केते रहूची ना 65,580 स्क्वायर किलोमीटर पूरा जलग्रहण अंचल रहूची व्यापीची। यह छत्तीसगढ़ रो भारी जोटा कि पाडिया गाँ निकट रे ओडिशा रे प्रवेश करिची। आ संबलपुर निकट रे एक नदी उपरे विश्वर दीर्घतम माटी बंध जोटा को हीराकुदु आमे कुहा जाए। हीराकुदु कुहा जाए, एटा हीराकुदु निर्मित हेची। तापरे आमे कौन देखिदेबा तार उपनदी कौन रही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आउ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आमे देखिबा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन रही ना टेल रिवर जोटा कि सबुठारु बड़ उपनदी कहार महानदीर। तापरे आसुची जीरा जाऊँ, तापरे सिलारी पारिया दंत आउ रहिला सिंदूर सुखा आउ जंख आउ गोटे रहिला अंग। एगुड़ाक सब होचे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एबे देखिबा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रहउचे हमर सेवनाथ मंद ईब नदी हसदेव तापरे केलो एगुड़ाक सब रहउची लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एबे चलନ୍ତୁ देखिबा को ट्रिब्यूटरी कोठू बाहरी। तो फास्ट हूँ बरगढ़ अंचल में प्रवाहित होउथिबा जीरा एंड झाऊ। ये हूँ प्रधान नदी जोटा कि महानदीर राइट बैंक रे प्रवाहित होउची। तापर रहिला सोनपुर ठारू महानदीर डाहाण कूल रे एहार बृहत्तम उपनदी तेल आसी महानदी रे मिसिची। कोठी सोनपुर ठारे टेल रिवर आसिकी महानदी सहित मिसी सबुठारू बड़ शाखा नदी होउची टेल बा तेल आमे कहबा। एठारे बहुत पर्यंत महानदी सीधा पश्चिम पूर्वामुख होई प्रवाहित एवं बौद्ध ठारू बांकी पर्यंत यह उत्तर पश्चिम और उत्तर रु दक्षिण पूर्व आड़िकी प्रवाहित हेउछि। ठीक अच्छे। फास्ट सोनपुर रे तेल नदी बाहरला। तापरे सेठारू आउ टिके आगु जाइकी बौद्ध पर्यंत महानदी सीधा पश्चिम पूर्वामुखी होइकी प्रवाहित हैला। पुणी बौद्ध ठारू बांकी पर्यंत उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण पूर्व आड़िकी मुह करिकी प्रवाहित हैला। एही अंचल महानदी सीधा सड़क पूर्वघाट और पर्वतमाला को काटी सातकोशिया ठारे एही पर्वतमाला एक गभीर गंड सृष्टि होइची। ठीक अच्छे। जोटा सातकोशिया ठारे माने पर्वत पूर्वघाट पर्वतमाला सेठी ही कौन करछि गोटे गभीर गंड सृष्टि करिछि। कटकर नराज ठारे एहा समतल अंचल को आसी त्रिकोण भूमि गठन करिछि। ता पूर्वरु एठारे ही बंगोपसागर पुरातन तटरेखा को स्पर्श करिछि। देखंतु कटकर नराज ठारे मैं आगु को देखैबी आपन पूरा डिटेल्स मैप देखैबी केमती आसिकी कटक तयारी हेछि डेल्टा तयारी करछि। एबे खाली जस्ट रीडिंग कर दउछि तापर आमे मैप रे बुझिबा। ठीक अछि। तापरे एठारे मूलधारा दुई भागरे विभाजन हेछि। गोटे होछि काठजोड़ी नदीर सृष्टि आ गोटे होछि कटकर महानदी जोटा कि बामकूलरू विरूपा नदी सृष्टि। ए दुईटा भागरे विभक्त करा जाइछि। फास्ट आमे देखिबा काठजोड़ी नदी। काठजोड़ी नदीर शाखा होछि किए से ना कुआखई नदी। ठीक अछि। कुआखई नदी दुईटा बाहरछि। देखंतु काठजोड़ी नदी आसुछि एमती तो कुआखई नदी बाहरला एपड़े भी सेही काठजोड़ी चलिला। तो कुआखई नदी को दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। गोटे कुआखई गोटे पार्ट रे आसिला आ गोटे आसिला हमर कुशभद्रा नदी। ठीक अछि। तापर आसिला कुआखई आसिला कुआखई आसीगला कुआखई दुई भागरे विभक्त हो गला। गोटे दया आ गोटे
ଭାର୍ଗବୀ। ତ ଦୟା ଆଉ ଭାର୍ଗବୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଲେକ୍ରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିଲିକା, ଚିଲିକାରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାର୍ଗବୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଭାର୍ଗବୀ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଇଁଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା, କଇଁଛି କଇଁଛିରୁ ଧୌରିଆ। ଆମର ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଦୟା ଆଉ ଭାର୍ଗବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖିବା କାଠଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାଖା ଦେଲା କୁଆଖାଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ କାଠଯୋଡ଼ି ଆସିଲା ଆଗକୁ। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ସୁରିଆ ବୋଲି ସୁରୁଆ ଗୋଟେ ନଦୀ ସେଇଟା ତିଆରି କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ କାଠଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ସୁରୁଆ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗକୁ ଯାଇ ସେଇ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ମିଶିକି ପୁଣି ସେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନାଁ ଦିଆଗଲା। ସେଇଠୁ ରହିଲା କାଠଯୋଡ଼ି, କାଠଯୋଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ଦେବୀ ନଦୀ, ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦେବୀ ନଦୀ ଆଉ ରହିଲା ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ, ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେବୀ ନଦୀ ଆଗକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା, ଦୋଖାଇ ବିଲୁଆଖାଇ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା, ଦୋଖାଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା କଦଳ, କଦଳ କ'ଣ ହେଲା, କଦଳ ହେଇକି ରହିଲା ତୈନାଳ, ପୁଣି ଦେବୀ ନଦୀ ମିଶିଗଲା କେଉଁଟା, ଦେବୀର ଏଇ ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଦେବୀ ସବୁ ମିଶିକି ଦେଓ ବି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ, ଦେବୀ ଆଉ ବିଲୁଆଖାଇ, ଏତିକି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପୁଣି ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଦେଖିବା କଟକର ମହାନଦୀର ବାମକୂଳେ ଯେଉଁ ବିରୂପା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ରହିଲା ଏଠି, ତାପରେ ରହିଲା ବିରୂପା ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିରୂପା ନଦୀ ରହିଲା, ଆଗ ମହାନଦୀ ଦେଖିଦେବା। ମହାନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁକ୍ ପାଇକା ଗୋଟେ ନଦୀ, ଆଉ ରହିଲା ମହାନଦୀ। ସେଇଠୁ ମିଶିକି ମହାନଦୀ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ରହିଲା ଚିତ୍ରପାଳା ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ମହାନଦୀ ଗୋଟେରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଚିତ୍ରପାଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀଟା ଆସିଲା, ସିଏ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ନିଜେ ମହାନଦୀ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଇକା ଆସିଲା। ପୁଣି ସେଇ ପାଇକା ମିଶିକି ମହାନଦୀରେ କ'ଣ ହେଲେ, ମହାନଦୀ ହିଁ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ସୁକ୍ ପାଇବାର। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପାଳା କରିଥିଲା, ଚିତ୍ରପାଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରପାଳା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନିଜେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଲୁଣା ନଦୀ ଆସିଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ନଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହେଇছে ସେଇଟାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଲୁଣାରୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଲୁଣା ନିଜେ ଆସିଲା, ଲୁଣା ତାପରେ ଆସିକି ପୋଥି ହେଲା, ପୁଣି ଲୁଣା ହେଲା। ତାପରେ ପୋଥି ଆଉ ଲୁଣା ମିଶିକି ପୁଣି ଲୁଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ମିଶିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିତ୍ରାଳୟ ଆସିକି ଲୁଣାରେ ମିଶିଲା, ଲୁଣା କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ ମହାନଦୀରେ ଆସିକି ମିଶିଗଲା। ସବୁ ସେଇ ମହାନଦୀରେ ଆସିକି ମିଶିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ବିରୂପା ଯେଉଁଟା ଆମ ମହାନଦୀର ବାମରେ ଯାଇଛି। ବିରୂପା ନିଜେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଧାରାରେ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ, ସେଇଟା ଗେଙ୍ଗୁଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗେଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେଇ ନଦୀକୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ବିରୂପା ଆଉ ଗେଙ୍ଗୁଠି ମିଶିକି କୁମ୍ଭାରିଆ ନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଏତିକି ହିଁ ବିରୂପାର ମାନେ ବିରୂପା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖିବା, ମହାନଦୀର ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମହାନଦୀର ମ୍ୟାପ୍ରୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସିହାବା ହିଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ସେଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିଛି ଆମର ମହାନଦୀ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଙ୍କେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଧିଆ ଗୋଟେ ରହିଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବଙ୍କେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଓନାଥ ଆସିକି ମିଶୁଛି ମହାନଦୀରେ। ଆଉ ତଳପଟୁ ଯେଉଁଟା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଙ୍କ୍ ରିଭର ଗୋଟେ ଆସିକି ମିଶୁଛି ମହାନଦୀରେ। ତାପରେ ମହାନଦୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ତ ଆଗକୁ ଉପର ପଟୁ ଆସିଲା ହସିଦୋ ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆସିକି ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଓଡ଼ିଶା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁଣି ଉପରୁ ଗୋଟେ ଇବ୍ ରିଭର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଇବ୍ ରିଭର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ବା ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ। ତା ପଛପଟକୁ ରହିଲା ଆମର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଯେଉଁଟା ବରଗଡ଼ର। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ରିଭରଟା କ'ଣ ହେଲା, ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଆସୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୁଇଟା ରିଭର ମିଶୁଛି ବରଗଡ଼ର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜୋଆନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିରା। ଏଇ ଦୁଇଟା ରିଭର ଏଠି ମିଶିଗଲା, ତାର ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ରିଭରଟା, ତ ସେଇଠି ଅଙ୍ଗ ରିଭର ଗୋଟେ ମିଶୁଛି ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତାର ବାହାରୁଛି ମହାନଦୀର। ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଠି ସୋନପୁର ଯେଉଁଟାକି ଟେଲ୍ ରିଭର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପନଦୀ ମାନେ ଆମର ମହାନଦୀର କହିବା, ସେଇଟା ଆସିକି ଏଇଠି ମିଶି ଯାଉଛି। ତ
टेल रिभर कोठू ओरिजिनेट होईची सेटा आपण माने मते कमेंट रे जणेबे। तापर आगु को आसला परे एटा होची सातकोशिया पाखरे अछि बा सातकोशिया गंड गोटे तयारी करछि टिकर पड़ा जोटा टाइगर रिजर्वेशन कि सेटा फेमस तो सेठी आसिकी पहुँची गला। तापर महानदी आगु को गला आगु को जाइए कि आमर नराज कटक ए साइड रे आसिकी पहुँची गला नराज टी खास करी पहुँची गला। तो चलतु पूरा डिटेल्स रे पढ़िबा जूम कर दउची मु एटा देखंतु फास्ट आमे नराज विषय रे पढ़ी देबा तापर महानदी की जिबा। तो एठी नराज रे आसी पहुँची गला तो नराज रु जेतबळे महानदी ऊपर भाग रे देकी पळेई गला तार शाखा नदी गोटे काठजोड़ी रिवर भाव रे तळुकू आसिला। काठजोड़ी रिवर रु देखंतु गोटे साइड रे काठजोड़ी रिवर गला तार शाखा नदी गोटे आसीगला कुआखाई रिवर जोटा कि हमर भुवनेश्वर जाइकी उत्तर रे पहुँची की सेठी गोटे टंकपाणी ब्रिज अछि दया रिवर सेठी जाइकी पहुँची गला सेटा को कुआखाई को दया रिवर बोली कुहा गला। से जो कुआखाई रिवर अच्छी ता साइड रे गोटे कुशभद्रा नदी जाइए सेटा होची उत्तरा पाखापाखी एरिया जो मैंने जानी सेटा कमेंट रे जणेबे। एटा होची मो गाँ कुशभद्रा नदी कूल रे आमे जन्म ग्रहण करिचु। तो देखंतु तापर आसला कुआखाई नदी रु तळुक आसला परे भुवनेश्वर रे दया रिवर आसीगला दया रिवर आउ कुआखाई रिवर जोटा कि आगु आसी दया हैला तापर आसिकी भार्गवी हो गला दीटा पार्ट रे विभक्त हैला कुआखाई को गोटे दया आ गोटे भार्गवी एई दीटा आसिकी कोन हैला ना चिलिका रे पहुँची गले। एटा होची चिलिका रे पहुँची गले। तापरे भार्गवी जो नदी रही तार गोटे शाखा नदी नुआ नई सेटा कहवा सेटा कोणार्क पर्यंत व्यापीची जाइकी पुणी बे ऑफ बेंगल रे पड़ी। तो बुझिपाइले एटा ए पार्टा बुझिपाइले। तापरे ए पार्टा देखिबा काठजोड़ी रिवरटा आगु को जाइकी कौन हैला ना बिलुआ खाई हैला बिलुआ खाई हेकी पुणी एटा मिसी गला मिसिकी गोटे नदी तयारी कला सोची देवी नदी कोटा देवी नदी तापरे जाइकी बे ऑफ बेंगल रे पसिगला। ठीक अच्छे आर मैपटा मुझे लिखिदे आराम से आप जानीपर। तापर एबे देखिबा नराज रु कटक ए जो नराज रहिला एटी जो दी भाग रे विभक्त हैला एटा होची त्रिकोण भूमि आमर रहिला डेल्टा तयारी करिकी कटक ही सृष्टि हैला। तापर महानदी देखंतु आमे बाम पटे कहिचे जे महानदीर बाम पटे बिरूपा रहिची महानदीर शाखा नदी गोटे बिरूपा बिरूपा सी तार गला तापरे ठीक अच्छे बिरूपा गला परे पुणी आउ गोटे शाखा बाहरला जोटा कि चित्रपाला जोटा रिवर आमे कहिबा चित्रपाला रिवर आउ तलपटे महानदी आसुची। ठीक अच्छे महानदी आसुची आसिकी पुणी से जॉइंट होउसंती नेहुर बंगलाठी जोटा पारादीप नेहुर बंगला सेठी जाइकी पहुँचला परे सेठू बे ऑफ बेंगल रे पसिगला। एतिकी ही माने एतिकी ही मन रखिले ठीक अच्छे तार एमसीक्यू आमे आगु करदेबा। तो जानिदेबा जे कौ रिवर कौन एटा मु एमसीक्यू करदेबी नेक्स्ट वीडियो रे मु एमसीक्यू करदेबी आपण माने जानि परिबे खास करी महानदी कहीं ना सबुठु बड़ नदी आ सेइथरु ही क्वेश्चन बेसी आसुची। तो सेतिबे मोर एमसीक्यू करदेबी बा आपण मानकु क्वेश्चन प्रैक्टिस करैदेबी। तो एतिकी थिला हमर महानदी विषय रे। एबे आमे देखिबा रिवर ऑफ महानदी डेल्टा गुड़ाक जो तैयारी होची से विषय आमे पढ़िबा। तो फास्ट देखंतु महानदी त्रिकोण भूमि रु बाहरुथिबा नदी समूह 7टा टोटाल नदी बाहरी जोटा कि जल निष्कासन निमंते सृष्टि एई सबु नदीर आकार सबुठु क्षुद्र क्षुद्र छोट छोट उत्पत्ति स्थली ठारू मुहाण पर्यंत नदी सज्जा खूब कम गड़ाणीय होइथारु ए सबु नदीर गतिपथ धीर होइथाय। ठीक अछि फास्ट आसिला कोन सोमालिया रिवर जोटा ओरिजिनेट होची हीरापुर विलेज रो पूर्वाभिमुखी होई सीधा बंगोपसागर रे पड़ीची आ नदी सज्जा पटुर पोती होई जिबारु हेतु या ठीक भाबे बन्या जल निष्कासन होई पारे नाही। ठीक अछि के से ना सोमालिया एगुड़ा सब शाखा नदी गुड़िक। तापर आसिला गोबारी रिवर गोबारी नदी एई नदी कोठु बाहर ना देवदोली ठारू बाहरी जोटा कि बंध साइठारे देवी रे मिसिची आमे देवी तो देखी देइछे कोठी। ठीक अच्छे आमे तो ये देवी देखीचे एठी आसिकी मिसुची। तो एगुड़ाक ये बहुत शाखा नदी अच्छी जोटा कि आमे माने तैयारी करबा मुस्किल हो जिवो सेथिपई कि एगुड़ाक सब लेखा हो जाइछि। तापर आमे देखिबा प्राची रिवर जोटा कि प्राची प्रकृत में कुआखाई बाहरी थिला मध्य एहार मुह पटुमाटी रे पोती होई बंद हो जाइछि। वर्तमान एहा फुल नखरारु बाहरी कदल आ कुशभद्रा नदी मध्यवर्ती अंचल रे प्रवाहित होई जल निष्कासन करिथाय। एटा प्राची नदी हमर कुशभद्राटी सेठी 3टा रिवर मिसिछि सेटा को प्राची नदी बा त्रिवेणी कुहा जाए कुशभद्रा बनमालीपुर सेठी ही एटा सृष्टि होइछि प्राची नदी सेटा को प्राची नदी ही आमे कहि थाउ।
ତାପରେ ଆସିଲା କାଦୁଆ ନଦୀ। କାଦୁଆ, ପ୍ରାଚୀ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି। 5ରେ ଆସିଲା ଆମର ଧାନୁଆ ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧାନୁଆ ବାଲିପାଟଣା ଠାରେ, ସେଇଠି ବାଲିପାଟଣା ଠାରେ ବାହାରିଛି, ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ବହି ଯାଇଛି, କୁଶଭଦ୍ରାରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 6ରେ, ଯେଉଁଟାକି ରତ୍ନଚିରା ରିଭର। ରତ୍ନଗିରି ବାହାରିଛି ମୁକୁନ୍ଦଗୁରୁ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ହୋଇ ବୋହି ଯାଇଛି। ଏହା ଭାର୍ଗବୀରେ ମିଶିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭାର୍ଗବୀରେ କେଉଁ ନଦୀ ମିଶିଛି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନଚିରି ରିଭର କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ରତ୍ନଗିରି ନୁହଁ, ଏଇଟା ରତ୍ନଚିରି, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲସେ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୁଣା ରିଭର, ଯେଉଁଟାକି ଲୁଣା ନଦୀ ଘୋରଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ସାହୁପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁଣା ରିଭର ସେଇଟା ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଦୟା ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୟା ନଦୀ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୟା ନଦୀରେ ଆସିକି ଏଇଠି ମିଶିଛି। ଏଇଠି କିଛିଟା ଶାଖା ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।